نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام. أهنئكم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبشركم بالحديث الذي رواه البخاري، وحديث مطول يعني، يقول لله ملائكة طوافون يبحثون عن مجالس الذكر فيحفونهم بأجنحتهم حتى السماء. في آخر الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لهم الله تبارك وتعالى: أشهدكم إني غفرت له. نعم. في حديث آخر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يقال لهم، الناس اللي يكونوا في حلقة الذكر، يقال لهم: قوموا قد غفر لكم وبدلت سيئاتكم حسنات. لهذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول يعني إذا مررتم، الذي رواه مسلم، يقول: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، يعني اتمتعوا. قيل: ما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. Je vous félicite, je nous félicite, Inch'Allah. Pourquoi? Parce que je vous annonce une bonne nouvelle telle qu'elle a été rapportée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'après un hadith rapporté par le Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Allah dispose d'anges, des anges qui tournent autour de la terre et qui cherchent les assemblées de rappel. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être là. Et ces assemblées de rappel, les anges les enveloppent par leur aile jusqu'au ciel. Et Allah ne permet pas ça à tout le monde, malheureusement. On voudrait bien que tous nos frères et amis puissent en bénéficier. Jusqu'à ce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allah leur dira: je vous prends à témoin que je leur ai pardonné. ويقال لهم إن فيهم فلان ليس منهم ولكن جاءته يعني جاء لحاجة له، يقول إنه لا يضل من كان معه. يعني Allah subhanahu wa ta'ala يغفر حتى الناس. On leur dira qu'il y a quelqu'un d'autre avec eux qui n'est pas d'eux, mais c'est juste qu'il était de passage ou il était là pour une cause ou une raison. Il dit, Allah tabaraka wa ta'ala, il leur dira que celui qui est parmi eux ne sera pas laissé, il aura la même récompense. Subhanallah. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est-à-dire quand l'assemblée se termine, il leur dira: levez-vous, il vous a été pardonné et vos péchés ont été changés en bonne action. Et c'est pour ça que, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith, il dit: quand vous passez par les jardins du paradis, profitez-en. C'est-à-dire, asseyez-vous et profitez. Ils lui ont dit: c'est quoi les jardins du paradis, au messager d'Allah? Il leur a dit: c'est les assemblées de rappel. عندما الإنسان يفهم في بعض الأمور، وإحنا والله يعني نطلب نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي كل الناس. لماذا؟ يعني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني موش احنا نخير، ولكن الله سبحانه وتعالى. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن المولى جل وعلا في الحديث القدسي، يقول الله تبارك وتعالى: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. C'est dans ce sens. C'est-à-dire que nous, on veut du bien à tout le monde. On voudrait bien
que tout le monde puisse assister, parce que ces assemblées de rappel, Allah il pardonne les péchés, ils auront la sérénité, et j'en passe beaucoup d'autres bienfaits d'Allah. Et parmi les bienfaits, c'est qu'il leur pardonne leurs péchés. Mais nous, pourquoi on veut du bien? Parce que il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la foi d'une personne ne sera pas complète tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Mais tu ne peux pas guider tout le monde, c'est Allah qui guide la personne qui veut être guidée. Et dans ce sens, Allah tabaraka wa ta'ala, dans la citation divine, il dit, mes serviteurs, ce ne sont que vos œuvres que j'ai recensées pour vous. Celui qui trouve du bien, qu'il remercie Allah, parce que c'est Allah qui l'a guidé vers ce bien. Mais celui qui trouve autre chose, qu'il ne s'en veut qu'à lui-même. qu'Allah nous en préserve. نتكلموا في موضوع هام اليوم إن شاء الله. موضوع هام يعني كنا ذكرنا منه نبذة الأسبوع الماضي، ولكن اليوم نكمل إن شاء الله ونعود نتطرق إليه يعني بصفة إجمالية. موضوع هو الحركة في الصلاة. تكلموا يعني العلماء كثيرا، والرسول صلى الله عليه وسلم وقدوتنا يعني في حديث كثير عن الحركة في الصلاة. وانا يعني كاين يقسمها الى 5 اقسام، كاين ل3، كاين ناخذ 4 اقسام يعني اللي اقتنعت بهم، وان شاء الله يعني نشوفوهم في بالتدقيق في هذا الاقسام حسب الاحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونشوفوا اي حركه، لان الحركه تنقسم، انا اقسمتها الى 4 اقسام. يعني الحركه الواجبه اللي واجب على الإنسان أن يقوم بها ولو هو في الصلاة ولا تبطل صلاته، والحركة المكروهة الذي وجب على الإنسان أن يتركها، والحركة المستحبة يعني يستحب أن الإنسان يقوم بهذه الحركة في الصلاة، وهي ليست من حركة الصلاة ولكن لا تبطل الصلاة، هي مستحبة بالعكس. والحركة المباحة يعني يبيح للإنسان أو جائز للإنسان أن يقوم بها، ولكن ليست يعني لا مستحبة ولا واجبة. هذا الأمور إن شاء الله نشوفهم مع بعض. Donc on va parler d'un sujet important. Pourquoi? Parce que j'ai entamé le sujet la semaine passée, mais on va le traiter Inch'Allah dans le détail ce jour-là, Inch'Allah, et qu'Allah nous facilite afin qu'on le finisse. C'est les mouvements durant la prière. Qu'est-ce qu'on peut faire comme mouvement durant la prière? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Moi, j'ai divisé les mouvements en 4 mouvements, 4 sortes de mouvements dans la prière. Le premier mouvement, c'est le mouvement obligatoire que tu dois faire dans la prière. L'autre mouvement, c'est un mouvement détestable qu'on doit éviter de faire dans la prière. Le troisième point, on va traiter, Inch'Allah, les mouvements souhaités, fortement souhaités, qu'on souhaite les faire durant la prière, et on va voir quels sont, selon les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le quatrième point, c'est les choses qui nous sont, c'est-à-dire qu'on peut faire, et qui ne sont pas ni obligatoires, ni souhaités, mais qui nous est autorisé de faire dans la prière pour régler certains détails, Inch'Allah. النقطة الأولى هي الحركة الواجبة. الحركة الواجبة نذكر منها نوعين، يعني حركتين واجبتين في الصلاة. وعليكم السلام ورحمة الله. الحركة الأولى هي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالجماعة من الناس، فإذا خلع عليه يعني النعال تاعه خلعهم ووضعهم على يساره، فعندما فرغ من الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم التفت إلى الناس من ورائه فوجدهم كلهم خلعوا النعال تاعهم وضعوها على اليسار. قالوا ما حملكم على خلع نعالكم؟ قالوا له يا رسول الله رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعلينا، يعني اقتدينا بك، أنت راك إمامنا، كان شفناك فعلت أمر فعلناه كما فعلت أنت يا رسول الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم لا،
قال لهم جاءني جبريل وأخبرني أن في نعلي خبت فخلعت نعلي ووضعتهم عن اليسار. قال لهم فإذا كذلك فلا تضعوهم عن يساركم. وشوف هذا درس واحد آخر، نقطة أخرى، فلا تضعوهم عن يساركم فإنه يكون يمين صاحبكم. فالحذاء وين وضعوه؟ قال لهم أوضعوه بين رجليكم. لهذا إخوة الإيمان، وهذه ظاهرة يعني الإنسان اللي يروح المكة إن شاء الله كلنا ربي يبلغنا، تشوف كثير من الناس يوضعوا الحذاء تاعهم بين رجليهم، سبحان الله، لأن اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحديث. هذا الحركة اللي قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم هي خلع، يعني نحى الحذاء تاعه وهو في الصلاة، ما أبطلت صلاته وهي واجبة، لأن الإنسان يعني واجب عليه الطهارة، واجب عليه أنه يصلي دون نجاسة دون خبث. فإذا كان الخبث يعني الإنسان لو كان يعني لابس رداء مثلا ولا جاكيت ولا ونشوف يعني فيها خبث، ننزع هذا الجاكيت ونحطها يعني بين رجلي. إذا كنت نصلي مع الناس ولا كنت وحدي نحطها عن اليسار، لأن يعني ما يحق ليش، هذا واجب يعني يقوم به الإنسان. Le premier point, le mouvement obligatoire, j'ai cité un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il dirigeait la prière avec ses compagnons. Quand soudain, il a enlevé ses chaussures et les a mis sur sa gauche. Il a continué la prière. Quand il a fini la prière, il s'est retourné, il a vu que tout le monde a enlevé ses chaussures et il les a mis sur sa gauche. Il leur a dit, qu'est-ce qui vous a pris d'enlever vos chaussures et de les mettre sur votre gauche? Ils lui ont dit au messager d'Allah, on t'a vu le faire, on l'a fait. Et tu es notre guide, c'est-à-dire dans ce sens. Il leur a dit non. Jibril est venu m'informer que j'avais une souillure dans mes chaussures. Donc je les ai enlevés, je les ai mis à gauche. Si vous devez le faire, ne le faites pas à gauche parce qu'il sera à droite de votre compagnon. Mais mettez vos chaussures entre vos pieds. Et c'est pour cela que dans la Mecque, on voit beaucoup de gens qui les mettent entre leurs pieds, et c'est ça la sunna. C'est un cas, c'est d'abord pour mettre les chaussures. On a eu un cas, c'est pour ça que je lui ai dit, mais les gens, nous on a le devoir de transmettre, mais on n'a pas le devoir, l'obligation de résultat, alhamdulillah. Si on doit mettre des chaussures, on doit les mettre dans un endroit, dans un sac ou la plastique, ou là, et les mettre entre ses pieds, pour ne gêner personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé ses chaussures pendant la prière. Non seulement ça n'a pas annulé sa prière, mais c'est une obligation de les enlever parce qu'ils étaient souillés. Il y avait une najasa dans ses chaussures. Donc nous pareil, si on est en train d'effectuer la prière et on voit que j'ai sur mon blouson par exemple quelque chose une saleté, alors j'enlève mon blouson, je le mets entre mes pieds si je suis en train de prier avec les gens. Mais si je suis tout seul, par exemple il y a un pigeon qui m'a fait caca sur mon blouson, j'enlève mon blouson, je le mets entre mes pieds si je prie avec des gens. Mais si je prie tout seul, je le mets sur ma gauche. Voilà. Ça c'est un premier mouvement obligatoire. من الحركات الواجبة كذلك نذكر يعني حركة الحديث رواه البخاري ومسلم. رجل كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح في المدينة المنورة، ثم أتى مجلس قباء. مجلس قباء هو أول مجلس بني في الإسلام. فعندما أتى مجلس قباء وجد الناس يصلون إلى القبلة القديمة، فقال لهم الرجل، قال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن ليلة البارحة واستبدلت اتجاه القبلة إلى مكة فاستقبلوها، فهم في الصلاة الناس فإذا بهم، ويعني تشوف يعني اتجاه القبلة هذا نشوفه في مسجد آخر لكم ذكروا،
يعني كانوا يصلوا اتجاه قبلة بيت المقدس، عندما قال لهم باللي القبلة تبدلت وأصبحت نحو مكة، في الصلاة يعني التفتوا إلى مكة وكملوا الصلاة تاعهم ولا تبطل الصلاة. هذا الحركة، لأن كذلك نحن لو كان يعني إنسان راه يصلي في مكان ما يعرفش مسجد ولا في البرة في البادية ولا في أي مكان وما يعرفش القبلة، لو كان يجي واحد آخر يرشده ويقول له هاي القبلة كذا، فالإنسان واجب عليه أنه يتجه اتجاه القبلة ولو يلتفت وهو في الصلاة، جائز وواجب، بل واجب، هذا من الحركة الواجبة عليه. علاش ذكرت مسجد آخر، مسجد ذو القبلتين حد الآن يعني في مكة في المدينة كاين مسجد يسمى مسجد ذو القبلتين. أنا دائما نأخذ عبرة، لأن يعني كانوا كذلك يصلوا والله أعلم صلاة العصر، فآتى آت قال لهم يعني القبلة ليست إلى بيت المقدس ولكن إلى مكة، وتشوفوا يعني هما مخليين القبلة القديمة والقبلة جديدة نحو مكة، فهي عكس كذلك. إذا كان القبلة القديمة مثلا هذا الاتجاه أصبحت هذا الاتجاه، إذن كيفاش التفتوا يعني سبحان الله كيفاش داروا وتستفوا وكملوا الصلاة تاعهم، والصلاة يعني هذا واجب، فأن الإنسان يغير هذه الحركة. أنا نأخذ عبرة، كنت ندي جماعة تما نقول لهم اعتبروا، لأن كانوا في وقت الصحابة الله سبحانه وتعالى يعني امدحهم بها، كان يقولوا سمعنا وأطعنا، ما كانش واحد شكون قال لك راك متأكد وكيفه وعلاه ولا. نشوف سبحان الله احنا الوقت اللي رانا فيه وهما سمعنا وأطعنا، حتى ذكرهم الله في القرآن يقولوا قالوا سمعنا وأطعنا. هذا هو يعني شوف مدحهم الله غير على جل هذه الكلمة. Le deuxième point qui est un mouvement obligatoire dans la prière, si on est en train de prier dans un endroit quelconque et qu'on n'est pas en train de prier en direction de la Qibla parce qu'on ne connaît pas, et il y a quelqu'un qui nous oriente, qui nous dit que le Qibla c'est pas comme on est en train de prier mais ailleurs, on a l'obligation de se tourner vers le Qibla sans poser de questions, et ça c'est l'obligation, parce que parmi les conditions de la prière c'est de se tourner vers le Qibla. Et l'exemple on est, c'est le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim dans la mosquée de Quba. La mosquée de Quba c'est la première mosquée qui a été construite en islam. La mosquée de Quba, il y a un homme qui a prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en direction de la Mecque, et c'était la première prière. Et il est parti à Quba, il a trouvé les gens dans la prière de Subh en train de prier vers le Quds. Il leur a dit, alors qu'ils étaient en prière, il leur a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une révélation hier. Allah l'a orienté vers la nouvelle Qibla qui est en direction de la Mecque. Alors, orientez-vous vers la direction de la Mecque. Ils se sont orientés dans la prière sans interrompre la prière et se sont tournés vers la Mecque. Alors c'est tout à fait le contraire. L'autre elle est dans un sens et l'autre c'est le sens contraire. Et je cite cet exemple. Certainement si on est en train de faire la prière dans une autre direction parce qu'on ne connaît pas, il y a quelqu'un qui nous oriente, on a l'obligation de se tourner vers le Qibla. Mais regardez le comportement des compagnons surtout. Il y a une autre mosquée aussi. C'est arrivé dans une autre mosquée à Médine. Ça s'appelle la mosquée qui a deux Qibla. Jusqu'à ce jour, elle existe. Pourquoi on l'appelle la mosquée aux deux Qibla? Parce qu'elle a conservé l'ancien Qibla. Ils étaient en train de prier Allahu A'lam al-Asr. Et quand il y a quelqu'un qui est venu leur dire que la nouvelle Qibla c'est vers la Mecque, ils se sont tournés complètement. Ils n'ont même pas posé de questions. Et c'est ça la morale qu'on doit prendre nous, c'est-à-dire que avant Allah Tabaraka wa Ta'ala il les a loués, il les a loué leur mérite. Pourquoi? Il les a même cités dans le Coran parce qu'ils ont dit nous avons entendu et obéi. Nous maintenant non, pourquoi? Est-ce que tu es sûr? Qu'est-ce qui se passe? Non, il paraît, moi je ne suis pas convaincu, et j'en passe. Il n'y a pas à être là, c'est la religion, c'est comme ça. Ou tu l'appliques, alhamdoulilah, ou tu l'appliques pas, il n'y a pas de souci, mais évitons juste les contradictions. C'est ce qui est très important. الحركة الواجبة هذه يعني ذكرناها، نذكر هذه المثالين. نتطرق الحركة المكروهة في الصلاة.
من الحركات المكروهة في الصلاة إخوة الإيمان الإنسان يعني نذكر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم مع أبي بكر هذا رضي الله عنه. أبي بكر كان قادم للمسجد، أدخل المسجد قبل ما يوصل للصف الرسول صلى الله عليه وسلم كبر تكبيرات الركوع، فركع هذا الإنسان قبل ما يوصل للصف وكمل هو يمشي ركع، فقال الله والرسول صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود، لا تعود. Parmi les choses détestables dans les gestes détestables dans la prière ou les mouvements, c'est le fait de s'incliner ou de se prosterner avant d'arriver au rang. Dans cet exemple-là, un compagnon s'appelle Abi Bakra. Ce n'est pas Abu Bakr, c'est Abi Bakra. Abi Bakra, il est venu alors qu'il est rentré dans la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il atteigne le rang, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait Allahu Akbar pour l'inclinaison. Alors il s'est incliné avant d'arriver au rang et il a continué en s'inclinant comme ça jusqu'au rang. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui dit qu'Allah t'a permis pour ce que tu as voulu faire, mais ne recommence pas. Ne recommence pas. من الأمور المكروهة كذلك في الصلاة نتكلم على اللغو، وهذا خاص بالجمعة. لماذا اللغو؟ اللغو هو أصلا كلام، ولكن في حديث مسلم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من لمس الحصى فقد لغى. إذن يقدر يكون حركة، موش غير الكلام، يقدر يكون حركة، وخاصة في الجمعة. لماذا نتكلم عن اللغو في الجمعة بصفة خاصة؟ لأن يبطل الجمعة. انظر إلى ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يتكلم على الجمعة يقول من لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا، ما عندوش أجر الجمعة، كانت له ظهرا. هذا الحركات اللي دارها الإنسان يتخطى رقاب الناس واللي يلمس الحصى واللي احنا في وقتنا ما كانش الحجر، ولكن كاين البورطابل المشكلة الكبيرة. كل واحد يجبد البورطابل، واحد يبعث في الميساج، واحد يتكلم، واحد يشوف في أمور. والله هذا يبطلك الجمعة. ما هو أجر الجمعة؟ أجر الجمعة أجر عظيم. جاء في حديث مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة والجمعة الأخرى زائد 3 أيام. انظر هذاك الأجر العظيم. إذا كان أنت في حركة تبطل هذا الأجر العظيم تاع الجمعة وكأنك صليت الظهر في جماعة، هذا واش تنال؟ لأن اللغو يبطل صلاة الجمعة. لماذا من الجمعة إلى الجمعة زي 3 أيام؟ من الجمعة إلى الجمعة وش كاين؟ 7 أيام زي 3 أيام صافي 10 كاملة. وش يقول الله تبارك وتعالى؟ الحسنة ب10 أمثالها. يعني يغفر لك هذه الجمعة ويغفر لك 10 أيام من بعد. سبحان الله. انظر هذا الأجر العظيم. في بعض الأحيان الإنسان يجي يقول لك السلام عليكم وانت راه الإمام يخطب، واحد يجي يتكلم مع الآخر واش درت
لاحظنا أمور نسأل الله يعني ربي يثبتنا، لأن أجر عظيم في الجمعة، وهذا اللغو، هذا حركة اللغو تبطل صلاة الجمعة. فأنا يعني هذه من الأمور المكروهة في الصلاة، لأنها راهي تبطل الصلاة تاعك. Parmi les mouvements, les gestes qui annulent la prière de Jumu'ah, c'est les paroles futiles. Pourquoi les paroles futiles? Mais parce que, paroles, vous allez me dire, c'est pas un geste, c'est des paroles, certainement. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Muslim, il dit: celui qui touche les galets ou les pierres par terre, il a prononcé une parole futile. Et qu'est-ce qu'il a dit dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce qu'on pense que c'est des paroles futiles, bon, ça va, c'est pas grand-chose, ça diminue peut-être le Jumu'ah. Non, ça annule complètement la récompense de Jumu'ah. Vous savez ce que c'est que la récompense de Jumu'ah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, il dit que celui qui fait ses ablutions et perfectionne ses ablutions, ensuite il vient pour le Jumu'ah, et il observe le silence, il écoute attentivement, il observe le silence, il lui sera pardonné d'un Jumu'ah à l'autre Jumu'ah plus 3 jours. C'est-à-dire qu'il lui sera pardonné ce qu'il va faire pendant 10 jours. Et cette récompense, tu ne peux pas l'obtenir si tu prononces des paroles futiles, y compris toucher les pierres par terre. Maintenant, comme il y a la pierre, peut-être c'est un fil qui sort du tapis, peut-être, et c'est beaucoup le portable actuellement. Et on a vu des gens en train de voir le portable, l'autre il envoie des messages, l'autre il consulte, l'autre ceci, cela pendant le Jumu'ah. Ça annule la récompense de Jumu'ah. Pourquoi ça annule la récompense de Jumu'ah? Écoutez bien ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith rapporté par Ibn Hibban et authentifié par Al-Albani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: celui qui prononce une parole futile, mallara, et qui enjambe les gens au sein de Jumu'ah, et le Jumu'ah lui sera compté comme il a effectué Dohr. C'est-à-dire qu'il n'a pas la récompense de Jumu'ah. C'est comme si il a effectué seulement Dohr. Et que quelqu'un qui attend le Jumu'ah avec impatience, qui se prépare, qui prend sa douche, qui fait tous ses efforts pour les annuler à cause d'une futilité, wallahi, c'est les choses les plus détestables. C'est pour ça qu'on a cité ça, et c'est pour ça qu'on doit l'éviter. C'est parmi les choses à éviter. Il y a beaucoup d'autres choses, on va les voir. كاين يعني أمر آخر. الإنسان اللي يمسح الأرض، ولو احنا يعني شوف انظر، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم للذي رآه يعني يسوي التراب، كانوا يسجدوا على التراب، رآه يسوي التراب، قالوا: إن كنت فاعلا فواحدة، إن كنت فاعلا يعني لم تفعل. إذا في الحقيقة الأمر النهي، ما تفعلش. إذا كنت فاعلا وشفت يعني آذى وممكن حجرة تدرح، إذا كنت فاعلا فواحدة، تمسح مرة واحدة. لأن إذا كان إحنا نشوف الناس في بعض الأحيان طابي راح ينجروا، هو يمسح لا، هذا مكروه، نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. Autre chose qui est détestable aussi, c'est le fait, on voit parfois nos frères, ils ne savent pas, je le sais, mais on va les informer, Inch'Allah, parce qu'ils trouvent quelque chose sur le tapis avant. Je vais citer pourquoi, mais ils trouvent quelque chose sur le tapis, ils commencent à essuyer, commencent à enlever, et à plusieurs gestes. Imaginez un peu, avant ils priaient sur terre, par terre, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a vu en train d'ajuster la terre devant lui pour se prosterner, il lui a dit: si tu dois le faire, normalement tu ne le fais pas, mais si tu dois le faire, ce serait qu'une seule fois. Tu fais comme ça et c'est tout. Alors qu'ils posaient leur tête par terre. Maintenant c'est un tapis, ils trouvent quelque chose, ils commencent comme ça et plusieurs fois. Non, c'est une seule, et arrête-toi là.
parce que c'est détestable. هذه من الأمور يعني المكروهة في الصلاة من الحركات اللي الإنسان يجتنبها إن شاء الله ورب يوفقنا وإياكم. نمر إلى الأمور المستحبة في الصلاة. من الأمور المستحبة في الصلاة نذكر يعني على سبيل المثال الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يصلي فإذا جاءه ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، العباس عم النبي. فجاء ابن عباس فأراد أن يصلي مع النبي فوقف عن شماله فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعله على يمينه، لأن الإنسان عندما يكون يصلوا اثنين فيكون الإمام شمال المأموم والمأموم يكون على يمين الإمام. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم باش يصلح أمر من هذا الأمور المستحبة، يعني باش يصلح أمر حكمه تحرك في الصلاة وداروا في الجهة الأخرى. وكان هذا في رواية أخرى، والأخ تاعنا عبد الحكيم كان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ابن عباس كان يصلي معه والرسول يطول في الصلاة فكان يغفل يعني ينعس شوية هكذايا، كان يجيب له من شحمة أذنه كان يعني باش يفيقوا يعني الحمد لله. هذه الأمور هذه حركات يعني ما رأيش في الصلاة ولكن مستحبة لأن كما نذكر مثال آخر. Est-ce que je l'ai traduit celle-là? Non. Parmi les choses souhaitées dans la prière, c'est le fait que quelqu'un se met sur ta gauche dans la prière et que tu dois le remettre sur la droite, lui montrer qu'il doit se mettre à ta droite si vous priez que 2 personnes. Parce que quand on prie 2 personnes, celui qui fait l'imam, il doit obligatoirement se mettre à gauche de la personne qui est dirigée. Si la personne qui dirige la prière, obligatoirement, elle doit être à gauche de la personne qui est dirigée. Et que la personne qui est dirigée doit se mettre à droite de l'imam. Si vous êtes que 2 personnes, au-delà, vous devez vous mettre derrière. Le prophète, dans ce sens, Abdallah ibn Abbas, c'est son cousin paternel, il est venu, il s'est mis à sa gauche pour prier avec lui. Il faisait une prière surrogatoire. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas le droit de bouger dans la prière, mais si, il l'a pris. Pourquoi? Parce que c'est souhaité. Il l'a pris et il l'a mis à sa droite. Donc c'est un geste qui ne fait pas partie de la prière, mais qui est souhaité parce que la sunna veut qu'on se met à droite de la personne qui dirige la prière. Et c'est pour arranger cette chose-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a bougé et c'est valable. C'est valide. النقطة الثانية هي عندما تشوف صف أمامك ولو كبرت تكبيرة الإحرام وتشوف يعني في الصف أمامك فرجع فتواصل الصف. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من وصل الصف، والحديث يعني صحيح يقول من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. يعني واجب عليك أنك توصل الصف هذا وتتقدم خطوة ولا خطوتين، ولكن باش تسد الخلل هذا وتوقف في الصف وتكمل الصف. من وصل صفا وصله الله، هذا اللي أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من الأمور المستحبة يعني راك تؤجر عليها. Parmi les choses souhaitées aussi, c'est le fait de compléter un rang qui se trouve à côté devant toi. Quand tu es en train de prier, même si tu as fait le takbira de sacralisation, takbirat al-ihram, et que tu es rentré dans la prière et que tu vois que le rang qui est devant toi, il y a un espace, tu dois combler cet espace. Parce que qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce sens? Il a dit celui qui complète un rang, Allah maintient le lien avec lui. Celui qui coupe le rang, Allah coupe le lien avec lui. Donc l'obligation c'est de compléter le rang. Et quand on complète le rang, on est récompensé. Et ça c'est un geste souhaité, même si tu dois marcher un pas ou 2.
mais c'est fortement souhaité. من الأمور المستحبة كذلك في الصلاة هي السترة. السترة عندنا واش نتكلم على السترة يعني السترة الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا السترة؟ لأن أمرنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي للسترة. ويقول يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فيه أمور لتقطع الصلاة ولا تبطلها، وكاين أمور لتقطع الصلاة وتبطلها. ونشوفها يعني هذا بالتدقيق. ما هي السترة؟ السترة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل يعني شفتوا هذاك السرج تاع الجمل، المؤخرة تاعو تكون تقريبا هذا الشكل هذا، تكون مؤخرة الرحل هكذا. كان عريضة ولا ضيقة موش مشكل، ولكن في العلو أجمع العلماء أنها ذراع، والذراع هو بين 46 إلى 48 سنتيمتر على حتى 50 نقولوا تقريبا، باش ما فيه اختلاف طفيف. أقل شيء هو 46 سنتيمتر، وأكثر شيء هو نصف متر يعني يكون 50 سنتيمتر. فهذا هو السترة، هذه هي السترة اللي يستر بها الإنسان الصلاة تاعه. فإن لم يجد فعصا، فإن لم يجد فالسهم. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم مش يقول فإن لم تجد خطا في الأرض. احنا رانا في المساجد ما عندناش الخطوط. ما هي سترتك؟ السجادة. السجادة عن نهاية السجادة هذيك هي السترة تاعك. إذا كان مر إنسان وراء موقع السجود لا عليك، ما عندكش ما عليك حتى شيء، وما تقطعش الصلاة ولو. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني ما إذا صلى أحدكم إلى سترة تستره من الناس وأراد أحد، كما جاء في حديث يعني أبي سعيد الخدري، وأراد أحدكم أن يمر فليدفعه الأولى، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. ولكن هل لو كان يجوز راجل يعني يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم الأولى تدفعه، إذا كان جاز بينك وبين السترة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فليصلي إلى سترة وليدنو منها. كان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يوضع سترة يقول العلماء كان يترك ممر الشاة. ممر الشاة يعني ممر اللي يجوز منه خروف يعني مكبش، هذا هو الشاة، ما يتركش أكثر من ذلك. فإذا كان راجل إنسان ترك في المسجد وأراد الممر فلتدفعه بيدك الأولى، فإذا أراد يعني فإن أبى أن يعني يذهب فتدفعه دفع أكثر من الأولى. لهذا يقول فليقاتله، موش معنى تجبد السيف وتقاتله، لا، تدفعه دفعة يعني أكبر. فإن يعني هذا الإنسان ما حبش يفهم ومر اتركه، أنت درت اللي عليك الواجب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه يعني ما عليه من إثم لانتظر 40 قبل أن يمر. 40 وشنو 40 يوم 40 سنة الله أعلم، ولكن يعني لو كان يعرف هذا الإنسان وش عليه من إثم اللي ارتكبه عليه من الذنوب كان ما يمرش، يعني ينتظر 40 ممكن 40 يوم ولا 40 سنة وما يمرش، لأن يعني إثم كبير. ولكن ما تبطلش الصلاة، ما تبطلش الصلاة تاع الإنسان، تنقص منها حقيقة ولكن لا تبطلها، لا تبطلها. وش الأمور اللي تبطل الصلاة؟ الحمد لله لا أمور تبطل الصلاة. هاي تفضل أخ وسلي. خروج الريح. نعم. خروج الريح. لا 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 لا، هذوك يعني لا، هذوك نواقض الوضوء.
هنقول مبطلات الصلاة في أن يقطع إنسان يعني ولا شيء يقطعك في الصلاة وتبطل الصلاة تاعك. لا ما تبحثش معليش راني نبحث في مكانك. بارك الله فيك على الاجتهاد. نعم. لا. إذا مرت امرأة. بارك الله فيك. هذه واحدة من ثلاثة. Hein? Le tourner. Non, non. Alors on a dit quelqu'un qui passe devant toi. Qu'est-ce qui peut passer devant toi qui annule la prière? On va le traduire, Inch'Allah. Mais الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يقطع صلاة العبد المؤمن العبد المسلم إذا مر أحد بين يديه يعني بينه وبين السترة المرأة والحمار. لا ما كنت عارف ما تقوليش إلها. لا كي تقول لي هكذا يعني كنت عارف. لا بارك الله فيك. والكلب. وقال الكلب الأسود قيل له يا رسول الله لماذا هو الكلب الأسود وما بال الكلب الأسود من الأصفر والأحمر؟ فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان. انظر شوف وذكر شيطانين الرسول صلى الله عليه وسلم. الراجل اللي حب يمر يعني بين يديك بينك وبين السترة هذا حب يمر يعني بالقوة. والكلب الأسود هم شيطانين يذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم. المرأة شرط المرأة ما قالش البنت ما تبطل الصلاة والطفل ما يبطل الصلاة والرجل ما يبطل الصلاة. المرأة لأن يعني عندها أمر من ابتداء من البلوغ وهو على الحيض كما جاء في حديث ابن عباس يقول المرأة الحائض يعني زاد الحائض لأن الحيض فاش يكون في علمكم موش هذا ينقص من المرأة شيء ولكن المرأة الحائض ما تدخلش حتى المسجد يعني. لهذا إذا كان قطعت لك المرأة ما راحش تسأل أنت راكي حائض ولا ماكش حائض ولا لا إذا كان قطعت المرأة خلاص تروح الصلاة تاعك. هذا كما كان تبطلها وتعودها. إذا كان مرت بينك وبين السترة تاعك إذا كان مرت أنت في الزربية هذه مثلا آخر السجادة إذا كان مرت على السجادة تعود الصلاة تاعك وخلاص. كذلك بالنسبة للحمار وكذلك بالنسبة للكلب الأسود هذا هما مبطلات ليبطلوا الصلاة. ولكن إذا كان مر راجل ولا شيء آخر ولد طفل ولا طفلة ما كان حتى مشكل إن شاء الله تنقص من الصلاة ولا تبطلها. جماعة المجال مفتوح اللي حاب يعني استفسار ولا إن شاء الله رانا نشاركوا موش. بارك الله فيكم ربي يجزيكم خير إن شاء الله. ما كانش ديستانس ما بين الطابي وباساج؟ كيفاش ديستانس؟ واحد يصلي وانا ما كانش ديستانس. لا كان صلى مر الطابي تاعك جايز ماشي مشكل. فوالا خارج الطابي جايز. لا شوف الموضع اللي توضع فيه يعني تسجد فيه إذا كان مر مراه ويقول لك يعني في العلماء يعني يقدروها ب3 أذرع والذراع كنا قلنا يعني في تقريبا 46 سنتيمتر. 3 أذرع يعني 120 متر هذا هو الطول يعني أقصى طول تاع وإحنا الآن راني بالسجادة إذا كان السجادة يعني الإنسان مر السجادة تاعه لا بأس. إحنا رانا نتكلموا هكذا ولكن للضرورة كاين أمور أخرى والله يعني إحنا نتكلموا هكذا ولكن في مكة موش يمر لك على بين يديك برك قبل السجادة وراه يعفس عليك حتى أنت يعفس عليك يعني والله أنت تصلي وتصيب راسك راح برجله واحد يعفس لك على يدك ما لا الظروف الله غالب يعني فيه زحمة كبيرة ومكان ما كانش وهذه هي والحمد لله. شيخ بارك الله فيك. السيد قال نقد الوضوء الريح ياخذ له الريح مبطل الصلاة ولا نقد الوضوء؟ وتقدر تصلي بلا وضوء؟ لا كي يكون يصلي كي يكون في الصلاة. mais ça annule oui. Oui forcément. Non c'est-à-dire on peut pas prier ما نقدرش الإنسان يصلي بلا وضوء. إذا كان نقض له الوضوء راه نقض الصلاة خلاص.
نعم مثلا الحركات اللي تبطل مش الحركات لا الحركات هذه مش حركة على كل حال لا إرادية على قال كانت حركة لا إرادية. Donc je vais essayer de traduire. C'est parmi toujours dans les gestes ou les mouvements qui annulent la prière. C'est pour cela qu'il est souhaité quand on prie, comme nous l'a demandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de mettre une chose, un obstacle qui fait l'office de sutra. Alors on l'appelle sutra pourquoi? Parce que il sera entre nous et la fin de la prière, la fin c'est-à-dire après l'endroit où on se prosterne. On met ça. Parce que s'il y a quelque chose qui passe au-dessus, ça ne gêne nullement la prière. Mais qui passe avant, ça diminue de la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de passer devant quelqu'un qui prie entre lui et le lieu de prosternation. C'est-à-dire entre lui et cette sutra qu'on met. Si tu es en train de prier et que tu vois qu'il y a quelqu'un, là tu peux mettre une sutra. C'est un geste que tu peux faire dans la prière, mais c'est pour souhaiter. Pourquoi? Parce que c'est souhaiter de le faire pour que ça ne diminue pas de ta prière. Imaginez un peu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit si quelqu'un d'entre vous prie, et pourquoi? Parce que eux ils priaient en dehors. Et que c'est un passage où tout le monde peut passer, les bêtes, les humains, et j'en passe. Et qu'il dit que chacun d'entre vous, s'il veut faire la prière, qu'il met une sutra. Une sutra, il a dit, c'est l'arrière d'une selle de chameau à l'époque, ou d'un cheval. L'arrière de la selle, il est d'une coudée. La coudée, les ulama, ils ont dit que c'est entre 46 et 48. Il y a une petite différence entre eux, mais disons 50 cm, comme ça on est tranquille. C'est ça le sutra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit si vous ne trouvez pas, c'est-à-dire vous pouvez mettre une canne. Si j'ai une canne, je la mets par terre. Si je ne trouve pas, je peux planter une flèche. C'était à la portée à l'époque, pas maintenant. Sinon, vous tracez, il dit, vous tracez un trait par terre. Minimum. Nous, ce genre de choses n'existe pas. Qu'est-ce qu'on doit faire si on ne trouve rien du tout? Alors, c'est la limite du tapis de prière. C'est ça qui fait office de sutra. Que tu ne dois pas laisser quelqu'un passer entre la fin du tapis et l'endroit où tu pries. Et dans ce sens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans ce hadith, si quelqu'un d'entre vous prie et quelqu'un d'autre il veut passer entre lui et cette sutra, qu'il le repousse. S'il insiste, c'est-à-dire qu'il se bagarre avec lui. Mais dans le sens, ce n'est pas se bagarrer, tu laisses la prière et tu vas te bagarrer, mais dans le sens de repousser. La première fois, de le repousser comme ça. S'il insiste, tu le repousses un peu plus dur. Mais s'il insiste une autre fois, il veut passer, laisse-le passer, parce qu'il a commis quelque chose de très grave. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce sens, celui qui passe entre toi et celui qui passe entre celui qui prie et sa sutra, s'il savait ce qu'il a contre lui comme péché, il aurait attendu 40 avant de passer. 40 fois, 40 jours, 40 ans, Allahu A'lam. Mais il a dit 40, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas d'autres détails dans le hadith, et c'est hadith authentique. Donc, c'est tellement grave de passer entre les mains de quelqu'un qui prie. Et on parle dans la possibilité où il n'y a pas quelque chose qui t'empêche, il n'y a pas une contrainte qui te pousse à le faire. Donc, quand il n'y a aucune contrainte, tu dois faire sutra, toi, quand tu pries, surtout dehors. À la mosquée, ça va être la fin du tapis ou la fin ou l'endroit de ta prosternation. Si quelqu'un y passe en delà, il n'y a pas de souci. S'il passe avant, tu essaies de l'empêcher. Et si tu pries dehors ou à la maison et que tu mets une sutra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit que annule la prière du serviteur musulman s'il passe entre lui et sa sutra une femme, un âne
ou un chien noir. On lui a dit pourquoi le chien noir, pourquoi pas le jaune, pourquoi pas le rouge. Il leur a dit le chien noir est un shaitan. Et pourquoi la femme? Parce que dans un autre hadith, Ibn Abbas il dit que la femme qui a ses menstrues, c'est par rapport aux menstrues, ce n'est pas par rapport à d'autres. Pourquoi l'homme il prie et il coupe pas la prière? C'est par rapport à ça. Donc là, le chien noir et la femme, s'ils passent entre toi et ta sutra, tu refais la prière. Mais s'ils ne passent pas, alhamdoulilah, ou là s'ils passent en dehors, il n'y a pas de souci, mais c'est les seules choses qui coupent la prière, pas autre chose. Si un homme il passe à travers, certainement, dans le sens, tu dis il coupe la prière, mais ça diminue de la prière, mais ça ne coupe pas la prière, ça n'annule pas la prière, dans le sens. Et c'est pour ça qu'on doit mettre la sutra et insister sur ça. هذا من الأمور يعني المستحبة في الصلاة. من الأمور المباحة يعني جائزة الإنسان يقوم بها في الصلاة ولا تبطل صلاته للحاجة وللضرورة. من الأمور كنا شفنا يعني أحاديث كثيرة، ولكن نذكر من بينها الإنسان يتحرك لشيء، يتحرك يعني لسد الخلل، لسد فرجة. الصف قدامه خرج إنسان يعني باش ما نقض له الوضوء ومشى هو يسد يعني الخلل هذا يزيد باش يلصق مع الصف. هذه الأمور كلها جائزة الإنسان يقوم بها في الصلاة ولا تبطل صلاته. Parmi les choses qui n'annulent pas, qui sont autorisées, mais qui n'annulent pas la prière aussi, c'est le fait de bouger dans un sens ou un autre afin de remplir certaines conditions de la prière. Par exemple, si dans le rang il y a quelqu'un qui part parce qu'il a perdu ses ablutions et que toi tu dois bouger pour combler ce vide-là, tu le fais, tu bouges. Si tu dois laisser quelqu'un passer qui a perdu par exemple ses ablutions ou autre, quelqu'un qui vient, tu le laisses passer, il n'y a pas de souci, tu peux bouger. Et ça, je parle de l'ma'moum, parce que le ma'moum, c'est celui qui prie derrière l'imam, parce que ça n'annule pas, même s'il y a quelqu'un qui passe devant toi, ça n'annule pas ta prière et ça ne diminue en rien. Pourquoi? Parce que tu es derrière l'imam. C'est l'imam qui a devant lui la sutra. Toi, c'est pas un problème. Mais c'est pour ça que tu peux bouger, tu peux laisser quelqu'un passer, par exemple, qui a perdu les ablutions, ou il arrive à la mosquée. Dans ce sens, tu peux bouger, ça n'annule pas la prière. من الأمور اللي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا كان يعملها الصحابة، مثلا نذكر على سبيل المثال أنس بن مالك رضي الله عنه. أنس بن مالك رضي الله عنه قال يعني كنا عندما نسجد نوضع الثوب بتاعنا مكان السجود من شدة الحر، وهذا ما يبطلش يعني الصلاة. الإنسان يعني يحكم يعني في زمان هذاك كان ثوب ما كانش يعني مخيط كما الآن، ولا الثوب يوضعوا هكذا ويجمعوه، كان يتحرك ويأخذوا ويوضعوا مكان السجود لأن شدة الحر. والله يعني هذه تجربة أنا في يوم من الأيام ذكرها حتى اليوم، يعني الحق متأخر الصلاة في مكة وصليت يعني برا والحر يعني كان يوم حر، وضعت راسي على الأرض يعني سبحان الله ما عندي حتى حاجة نواسي بها يعني. والله أمر صعيب جدا يعني صعيب جدا. ننتظر في هذيك اللحظة اللي يقول الإمام الله أكبر باش تعاود ترفع راسك، يعني حر جدا. والحمد لله على كل حال، هذه من الأمور اللي تبقى. Parmi les gestes aussi qui étaient autorisés à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'exemple en est, c'est de Anas ibn Malik. Il a dit quand on se prosternait, à certains moments, on mettait notre robe par terre pour mettre à l'endroit de la prosternation parce qu'il faisait très chaud et que la terre était chaude. Donc ils mettaient leur robe, celle qui portait, ou le tissu, l'étoffe qui portait, par terre pour mettre sa tête dessus, et ça n'annule pas la prière non plus. نرجع لأمر مهم كذلك.
أمر مهم لأن يعني إحنا نحتاجه في حياتنا والوقت يسرع. رد السلام في الصلاة، كيف نرد السلام في الصلاة؟ يقول نبدأ من الأول. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ابن مسعود باش يكون في علمكم يعني من أوائل الناس اللي هاجروا من أول الهجرة الأولى إلى الحبشة. يقول قبل ما نهاجر للحبشة كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو في الصلاة فكان يرد علينا، فعندما رجعنا فأومأ لي برأسه، يعني عندما سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم ما جاوبوش الرسول صلى الله عليه وسلم، كان في الصلاة أومأ برأسه يعني هز له رأسه كذا كذا هكذا، أومأ برأسه. هذه طريقة من طرق باش ترد بها السلام إذا كان الإنسان يعني راه مقابلك. الطريقة الثانية كلها تابعة على النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كيف الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرد السلام إذا كان جاء إنسان ويقول السلام عليكم من الخلف مثلا ولا من الجنب، فكان بيده يضع يده هكذا، بطن اليد نحو الأرض والظهر نحو السماء، ورجع. هذا هو السلام. هذا هو الإنسان إذا كان من لون وشي هكذا أنا رجعت له السلام، ورانا في الصلاة وما تقطعش الصلاة. الثالثة عن صهيب رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كان ساجد، وكيف رجع السلام بالسجود؟ بالأصبع برفع الأصبع، يعني إذا كان الإنسان ساجد إذا كان هكذا خلاص رجع لك السلام. الحمد لله. هذه الصفة اللي نرجع بها السلام في الصلاة بلا ما نتكلم، لأن الصلاة لا يحق فيها الكلام. عندما الإنسان يدير تكبيرة الإحرام يعني يحرم عليك كل شيء، الكلام والطعام والأكل والشرب إلى آخره. هذا يعني الإنسان إذا كان باش ترجع للسلام هاي الأمور اللي تقدر يعني الحركات اللي تمكن ديرها وتابع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرجع بها السلام، والحمد لله في آخر إن شاء الله. Donc les gestes aussi pour rendre le salam alors qu'on est en pleine prière. On ne peut pas parler, on ne peut pas lui dire wa alaykoum salam, sinon ça aurait été facile, on dit wa alaykoum salam et on n'en parle plus. Non, tu ne peux pas parler, tu ne peux pas répondre. Le premier cas, c'est qu'il est venu en face, et c'était Abdullah bin Mas'ud qu'Allah l'a créé. Abdullah bin Mas'ud, c'est parmi les gens, les premiers qui ont fait l'émigration, la première émigration à Al-Habasha, à l'Éthiopie. Et Abdullah bin Mas'ud, il disait avant de partir, parce que c'était les débuts de l'islam et tout, même le prophète sallam ne maîtrisait pas tout dans la religion, il disait quand on disait salam au prophète sallam, il nous rendait le salam. Mais quand on est revenu de l'Habasha, il a dit, je lui ai adressé le salam, il a hoché la tête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas bougé, il lui a hoché la tête, comme ça, c'est-à-dire, wa alaykoum salam. Et il a rendu salam, et c'est la première façon de rendre le salam. La deuxième façon, quand quelqu'un vient à côté ou derrière, et il ne te voit pas, tu ne peux pas bouger la tête, peut-être qu'il ne te voit pas, tu as la possibilité de le faire comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'après Abdullah ibn Umar. Il a dit, tu fais la main comme ça, la paume de la main vers le bas, et tu l'as fait comme ça, et tu as rendu salam. Tu es en prière, comme ça, tu lui as fait comme ça, tu as rendu salam. C'est bon. Le troisième cas, d'après Suhaib, qu'Allah l'a agréé, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en prosternation. Alors il lui a rendu salam juste avec le doigt. Avec le doigt. On ne sait pas lequel, mais il suffit de lever le doigt parce que tu es prosterné. Il suffit que tu lèves le doigt, c'est bon, tu as rendu salam. Et ça, c'est les manières c'est les mouvements qu'on peut faire dans la prière et que ça n'annule pas la prière. أمور أخرى حركات تحرك النبي صلى الله عليه وسلم. تحرك النبي صلى الله عليه وسلم واستدلوا بها لأن في الحديث تقول عائشة رضي الله عنها كان مستقبل القبلة.
قل طرقت على الباب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو في الصلاة في البيت، كان في البيت وكان يصلي، وبينما هو في الصلاة طرقت عليه الباب عائشة رضي الله عنها، فتحرك النبي صلى الله عليه وسلم يمينا أو شمالا حتى للباب، فتح لها الباب وعود رجع المكان يصلي دون أن تبطل صلاته. هذا ولكن حركات طفيفة يعني باش بيت النبي صلى الله عليه وسلم ماهوش كبير بزاف باش يكون في علمكم. نذكر مثال آخر باش تكون عندنا نظرة على بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم قالت كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه عائشة رضي الله عنها، كانت تنام يعني أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو استغفر الله ولو يعني في داير هذاك السيلونسيو هذا الحمد لله معلش. كان عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، نام يعني أمامه، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يسجد قالت كان يغمزني، يغمزها يعني يلمسها باش ترفد رجليها يسجد، ومن بعد كي يعاود يقوم هي تعاود ترجع رجليها. هذا باش نعطيكم نظرة بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش يعني قصر، كانت صغيرة، لهذا يعني تحرك ممكن 3 حركات ولا هل أكثر باش تفتح الباب، يعني موش تروح أنت الكولوار وتمشي لا لكن مستقبل القبلة تبقى مستقبل القبلة، لكن حركة خفيفة ممكن. Autre chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour une obligation, parce qu'il était à la maison, il était en train de prier et la porte était fermée. Alors que Aïcha était venue, elle a frappé à la porte, qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a bougé à gauche ou à droite et il a ouvert la porte, il est revenu à la prière sans que cela n'annule sa prière. Pour vous donner un aperçu sur la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'était pas un château non plus, Aïcha radiallahu anha, elle disait que je dormais devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que quand il voulait se prosterner, il me piquait. Et c'est-à-dire elle remontait ses pieds afin qu'il puisse se prosterner. Ensuite, quand il se levait, elle remettait ses pieds. Pour vous dire que c'était pas très large. Donc, si c'est un mouvement dans l'obligation qui n'est pas excessif, on peut bouger à gauche ou à droite sans que tu quittes la qibla. Parce que si tu te retournes, comme il m'a dit tout à l'heure, en sens inverse de la qibla, ça annule la prière. Mais tu peux bouger à gauche ou à droite pour une obligation ou une autre. شيء آخر كان الرسول صلى الله عليه وسلم حامل أمامة بنت زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يحمل أمامة هذه وهو يصلي بالناس، حملها يصلي بالناس، عندما يسجد يوضعها يسجد ثم يرفدها ويعود يكمل الصلاة يعني، وهذا لا يبطل الصلاة. هذا يصلح لنا احنا الأمهات يعني إذا كان إنسان صبي في البيت وخفتوا عليه وشفتوا يبكي ولا حاجة، ما تقطعش صلاتك باش تروح ليه، لا ممكن ترفدوا يا أخي، المشكل ما يتطرحش، مثلا هو يكون مرتاح وانت تكون مرتاح. Aussi le fait quand il y a un bébé à la maison, c'était le cas où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dirigeait la prière avec les gens et il portait Umama, la fille de Zaynab, sa fille, c'est-à-dire Umama c'est sa petite fille, il la portait, il dirigeait la prière aux gens, et quand il se prosternait, il la posait, il se prosternait, ensuite il la ramassait, il se mettait, il se relevait. Donc nous pareil, si on a cette possibilité dans la maison et que tu vois que le bébé il risque de pleurer ou de faire ceci, vous pouvez le porter et faire la prière, ça n'annule pas la prière. هذا يعني الحركات كثيرة مباحة ولا تبطل الصلاة. ذكرنا منها وذكرنا وما زال حركات أخرين يعني حتى قتل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اقتلوا الأسودين، لو كان يعني الحية والعقرب يعني، ولو أنت في الصلاة ولو كان جات حية ولا عقرب، يعني الحية هي كما نقولوا احنا السرطان الحلش يعني،
إذا كان الإنسان يعني الحية ولا عقرب ولا حشرات حتى يعني الضارة هذه تقدر تقتلها وانت في صلاة ولا تبطل صلاتك. هذا الأمور يعني ممكن. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit tuer les deux noirs dans le sens où si on est en pleine prière et qu'il parlait le prophète sallallahu alayhi wa sallam du serpent et du scorpion principalement, détail. Mais les savants juste avec le qiyas, ils ont dit qu'on peut tuer toutes les bestioles qui sont nocives ou nuisibles. Dans ce sens, même si tu es en pleine prière, tu peux les tuer sans que pour autant ça annule ta prière. بين هذه الحركات كذلك يعني توجد حركات أنا مش نذكر إذا كاين كاش أسئلة ولا حاجة ولا قبل ما نختم. تفضل الأخ. السلام عليكم. الحائط يجوز تفسير القرآن ولا لا؟ موش في الموضوع على كل حال بس راح نجاوبك عليه معليش. ما تقراش القرآن يعني هذا جمهور العلماء، والبعض القليل يقول لك ممكن تقراه على آلة إلكترونية يعني موش تلمس المصحف بيدها والله أعلم. بارك الله فيك. تفضل. عندي سؤالين. Quand l'imam il est sur le minbar en train de faire la prêche du vendredi, il y en a ceux qui prenaient la bouteille d'eau, ils boivent. Il n'y a pas de droit. Voilà, est-ce que ça annule l'ordre? D'accord, je vais te répondre. La deuxième, par exemple, في المساجد il y en a des petites prières pour tayammum. Kenny, ceux qui les avancent par exemple devant eux, et de faire la prière pour Satra. هل جائز الحجرة تضع أو c'est pas autorisé? الحجرة كيفاه؟ الحجرة تيمم كاينين dans des mosquées. Oui, كاين دايرين. Après, du fois, il y en a ceux qui l'avancent directement devant lui, dans l'intention par exemple de Sutra. Sutra, ouais. D'accord. Parce que normalement, je pense pas الحجرة c'est pas autorisé. شوف أنا فاهم. السؤال الأول يعني الإنسان في الجمعة هي في الأصل كيف كانت الجمعة باش نفهموا نروحوا أصل الجمعة. أصل الجمعة كانت كصلاة العيد، كانت أولا الصلاة ثم الخطبة، ولكن عندما وقعت الواقعة اللي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن يعني إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، عندما جاءت قافلة كان صلى بهم ركعتين ويخطب لهم الجمعة. عندما جاءت قافلة تجارة تركوا الرسول صلى الله عليه وسلم وبقوا معه 12 صحابي يعني منهم الخلفاء الراشدين 12 صحابي بقوا مع النبي والآخرين كلهم راحوا للتجارة هذه. لأن هذا الله سبحانه وتعالى يقول وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. يعني الإنسان لازم يفهم شيء واحد ومنطقيا كلنا نقدر نفهمه. أنت لو كان تصلي الظهر تصلي 4 ما دام تجي الجمعة علاش تصلي ركعتين؟ لأن الركعتين الأخرين راهي الخطبة وأنت تأكل وتشرب في الصلاة؟ لا تأكل ولا تشرب ولا تلعب بشيء ولا صلاة راهي نفس الصلاة. يعني الإنسان ما عندوش الحق باش يفعل أمر من الأمور. إحنا يعني خصو غير اللاتاي والقهوة هذا ما كان يعني. Le frère il pose une question très pertinente. Le fait le Jumu'ah, est-ce qu'on peut boire pendant le prêche? Je reviens en arrière. À la base, la prière de Jumu'ah, elle était comme la prière de l'Aïd. C'est-à-dire d'abord, tu fais deux unités de prière, ensuite le prêche. Mais quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a fait le coup lorsqu'il y avait qu'Allah a cité dans le Coran, dans Surat al-Jumu'ah, quand il y avait une caravane qui était venue, les gens, ils sont partis commercer, ils ont laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam seul à la mosquée avec 12 personnes de ses compagnons. Alors il a inversé les choses, il a d'abord fait le prêche, ensuite la prière, pour que les gens puissent rester jusqu'à la prière.
Et le prêche, il équivaut à 2 unités de prière, parce que sinon, tu pries d'or, tu pries 4. Si tu pries 2, le prêche, c'est 2 unités de prière et tu ne peux ni parler, ni manger, ni boire dans les 2 autres unités, dans le prêche. Donc c'est ça qu'il faut prendre en considération. Quant à Sutra, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il suffit de mettre un trait par terre pour faire Sutra, je pense qu'une pierre fera Sutra. Barakallahu fi. S'il n'y a pas d'autres questions, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Barakallahu fikum jama'a. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا يدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. باسمك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك.